अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें कमोबेश तमाम सियासी जमातें ऑपोजिशन में बैठने की ख्वाहिशमंद हैं। नून लीग को ये गिला है कि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ साहब शायद दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हो चुके हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम नामजद कर दिया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीटीआई ने उनके साथ बात नहीं की। बिलावल साहब ने इस शिकवे का इजहार गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट देंगे। आज अचानक मौलाना साहब की एंट्री हुई, जिनको ये गिला है कि उनके साथ 2018 के मुकाबले में ज्यादा हो गया है और उनको धांधली के जरिए इस पार्लियामेंट से आउट किया गया है। इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। और इस तरह मौलाना साहब ने इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा का उम्मीदवार ना बनने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और पंजाब से वजारत आला के लिए नामजद मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मरियम नवाज साहिबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि मैं और शहबाज शरीफ उनकी सरबराही में काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत को अपोजिशन बेंचेस तक महदूद रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब कल तक जो पीडीएम की जमातें एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही थी, वो आज एक बार बगलगीर होकर पीडीएम 2 का नया तजुर्बा करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। फिल्म पीडीएम और उसके किरदारों के फ्लॉप होने के बावजूद वही किरदार अब उसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। लीड रोल नून लीग के पास ही होगा, लेकिन बाकी किरदार पिछली नाकामी के पेश नजर अब की सपोर्टिंग रोल अदा करने पर बजिद है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। Does not have a mandate to form government, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। दिलचस्प मरहला उस वक्त आया जब बिलावल भुट्टो साहब के इस ऐलान के चंद घंटे गुजर जाने के बाद कल शब शुजात साहब के घर पर होने वाली बड़ी सियासी बैठक के नतीजे में हुकूमत साजी के ज्यादातर मामला तय पा गए और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में मखलूत हुकूमत बनाने का फैसला किया है। तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। पावर शेयरिंग फॉर्मूला के तहत बनने वाली हुकूमत में क्या पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज होंगे और क्या बाकी आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगे? मुस्लिम लीग नून का इस किस्म के जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर जहां ड्राइविंग सीट पर खुद नून लीग हो और तमाम सख्त माशी फैसलों की जिम्मेदारी अकेली उसे उठानी पड़े, क्या नून लीग को यह पावर शेयरिंग फॉर्मूला काबिल कबूल होगा? जमात के लिए ये सारा बोझ अपने कंधों पे डालना बड़ा मुश्किल हो जाए। दोनों जमातें जो पाकिस्तान खपे का हकीकी तकाजा है वो वज़ीर आज़म के इंतखाब पे ख़त्म नहीं हो जाता। हम अगर एक कीमत देते हैं तो वो कीमत पीपल्स पार्टी भी देगी। अगर पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना के उसे छत पे बिठा के सीढ़ी नीचे से खींच लें तो फिर ये मामलात मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खुश उसलूबी से नहीं चलेंगे। और नाज़रीन, ये जो इतनी डेवलपमेंट्स हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, आज भी एक इवेंटफुल डे तो रहा और मौलाना साहब भी अपने सख्त रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। इलेक्शंस की कमोबेश तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इसके नताइज को लेकर रखती हैं और अब तक फॉर्म 45 का अपलोड नहीं होना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बहुत सारे सवालात रेस कर रहा है। नून लीग के जो अहम फैसले किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से और मियाँ साहब को जो चौथी बार तमाम वोटर्स वजीर आजम के तौर पर देखना चाहते थे, उनके लिए अब क्या पैगाम होगा? हमारे साथ इस वक्त हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
वालेकुम السلام जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना बीबी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल आज की मौलाना साहब के हो चुके, बहुत कुछ पूछना है। पीपल्स पार्टी भी एक अब जो इंप्रेशन है कि एक पीडीएम तर्ज की दोबारा हुकूमत बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने पहले ही अपने रिजर्वेशन का इजहार किया था इलेक्शन वाले दिन, जो कि वो समझते थे कि अगर किसी जमात को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मुल्क को मसाइल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आज जिस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है, आपने भी कहा कि मियाँ साहब ने जो वजारत उज़्मा की ऑफर ठुकरा कर एक दिलेराना फैसला किया है। ऐसे टाइम पे मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में मियाँ साहब भी बैठे, उनको दावत दी जा रही है। आपकी जमात ये ऑपोजिशन में बैठने की दावत कबूल करेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना बीबी, ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो आपने खुद ही बता दिया, मैंने ट्वीट भी किया है कि ये जो वोट पड़ा था वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो मुस्लिम लीग का उन मानों में वोट बैंक नहीं है। द वोट बैंक ऑफ PMLN बिलोंग्स टू एंटायरली टू मियां नवाज शरीफ। अच्छा, अब उसमें ये नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए, हालांकि मैंने जैसे लिखा अपने ट्वीट में कि एक बड़ा दलेराना और मुदब्बराना फैसला है, लेकिन इससे बाय एंड लार्ज लोगों में जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें एक मायूसी फैली है। मुझे बहुत लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा भी देखिए, चूंकि मियाँ साहब ऑलरेडी, और ये आज से नहीं, ये मुझे याद है 2013 का इलेक्शन हो, 18 का हो, 2008 का हो, मियाँ साहब हमेशा ये कहते होते थे कि जब तक किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना दी जाए उस वक्त तक इस मुल्क के मसाइल जो हैं, जो हल उसका जो है वो करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली मखलूत हुकूमत, और वो भी एक ऐसी मखलूत हुकूमत के जो ऑलरेडी 16 माह जिसको टेस्ट किया जा सके तो जा चुका है। तो मियाँ साहब बड़े क्लियर थे इस मामले में, और मुझे चूंकि मैं उनके बड़ा साल करीब रहा हूँ तो मुझे मालूम था कि वो ऐसी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल उन्होंने ये कल ऐलान कर दिया है। लेकिन बुनियादी कलामी की माफ़ी किरमानी साहब, लेकिन बुनियादी वजह क्या बनी? सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी ना मिलना बनी, या जो जिस तरह से आपकी भी कांस्टेंट एक लाइन आपने मेंटेन की है कि जो जिस किस्म के फैसले, सख्त फैसले किए गए, उसके रिपरकशंस थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या अवाम का जो गुस्सा रिफ्लेक्ट किया है नताइज में, उसको मद्देनजर रखते हुए मियाँ साहब ने किनारा कशी अख्तियार की है? नहीं, मियाँ साहब को वो सारा जो गुस्सा था या जो भी अवाम में एक सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, नवाज शरीफ साहब एक बहुत जीरक और सीजन पॉलिटिशियन है, उनके सामने ये सारी चीजें थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि एक मखलूत हुकूमत में आपके पास स्पेस कम होती है, और नवाज शरीफ साहब को कभी भी उन्होंने मखलूत हुकूमत का तजुर्बा नहीं फेस किया, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी 16 महीने की एक हुकूमत को, वो कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर चुके हैं, तो उनको आगे किया जाए। इनके शहबाज शरीफ साहब के साथ गिरवानी साहब, ये ज्यादती नहीं होगी कि उनको लीड करने दिया जा रहा है जिसके दोबारा मलबा नून लीग पर आएगा? देखिए, ये तो अब शहबाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है कि आया वो इसको चैलेंज को, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज साहब को मिला है, और सिमिलरली ये ऐसा ही बड़ा एक चैलेंज जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ को मिला है। अब ये टाइम बताएगा कि क्या मरकज में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस हद तक डिलीवर कर पाते हैं, और पंजाब में चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए पहला मौका है कि वो क्या डिलीवर कर पाती हैं, चूंकि लोगों के जो असल इश्यूज हैं, मसाइल हैं, जो उनसे हमें उनको एड्रेस करना होगा, जिसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि देखिए ये जो इलेक्शन हुआ है ना, जनरल इलेक्शन, इसमें अब दरअसल पाकिस्तान के अलीना बीबी पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिन्हें उर्दू में सियासी हरकियात कहते हैं, और सोसाइटी के डायनामिक्स वो चेंज हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जो कि वेरी रैपिडली वैनिशिंग, उसका स्पेशली जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो यूथ था, उसने इस इलेक्शन 2024 में बड़े लार्ज स्केल पर रिवोल्ट किया है। एंड किरमानी साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी थी, उससे भी हमारे लिए मुश्किलात मैं देख रहा था आएंगी, और फिर
اس کے بعد جو کیمپین کی گئی وہ کیمپین دیکھیں ایشو بیسڈ کیمپین نہیں تھی, وہ ایک پرسنالٹی بیسڈ کیمپینز کی گئی کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں اچھا ہے, فلاں برا. اور پھر اس کے بعد ایک یہ بھی ڈیفیکلٹی ہوئی کہ ایک پی ایم ایل این نے کیمپین بھی دیر سے شروع کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے اس تواتر سے جلسے نہیں کیے جس تواتر سے انہوں نے 2013 میں, چونکہ میں ان کے ساتھ تھا, دن میں 4 جلسے ان کے ہم رکھتے ہوتے تھے اور وہ بخوبی کرتے تھے. ایک تو وہ بھی نہیں ہوا. پھر منشور دیر سے آیا. اب ظاہر ہے منشور بھی جب دیر سے آیا تو اس وقت منشور کا آنا جو تھا اور وہ لوگوں کو ٹائم نہیں تھا اتنا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ میاں صاحب کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے امیدوار تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی اب میاں صاحب آ گئے ہیں, اب ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی, محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو دیر ور ملٹیپل فیکٹرز جن کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو بھی رزلٹ آیا ہے, اور اس وقت جو جماعتی طور پر پی ایم ایل این سب سے زیادہ سیٹیں جو لی ہیں, اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے اور آخر, لیکن یہ سارا کریڈٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. بٹ کرمانی صاحب, یو بینگ اے سینئر پولیٹیشین اینڈ سینئر اسٹالورٹ, آپ ایک لائر سے ہیں, آپ میاں صاحب سے ہمیشہ بڑے کلوز رہے ہیں, یہ جو تمام فیکٹرز آپ دیکھ رہے تھے اور آپ فورسی کر رہے تھے کہ اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے تھے جو آپ کو, آپ نے یہ فلوٹ یہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی یا سجیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ایک رد عمل آ سکتا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو گیئر اپ. منشور بھی آپ نے مینشن کیا 27 جنوری کو آیا جو کہ بہت لیٹ تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا میاں صاحب سے جب وہ لندن میں تشریف فرما تھے تو میرا ان سے فریکوینٹلی رابطہ رہتا تھا, اور میں جو ان کو حق سچ تھا وہ میں ان کو لکھتا رہتا تھا, اور وہ ان کی بڑا پن ہے کہ وہ باتوں میری سے اتفاق بھی کرتے تھے, اور جہاں کہیں میری بات نہیں صحیح ہوتی تھی اس کو مجھے وہ تصحیح بھی کرتے تھے. لیکن دیکھیے میرے سے پارٹی میں بہت بہت زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, پھر اس کے بعد there are so many people, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو کیمپین بھی کی ہمارے انڈیویجول کینڈیڈیٹس نے, میرا خیال ہے ان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی تو زیادہ بہتر رزلٹ آ سکتے تھے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ دراصل اس وقت بھی اٹس ہائی ٹائم ناؤ, گورنمنٹ بن جاتی ہے کولیشن مرکز میں, پنجاب میں آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لمبی تان کر سو جایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جو یوتھ ہے, آپ کو یو ہیو ٹو کیٹر دا یوتھ, وہ یوتھ جو ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہا ہے, اور جس کو جو اس وقت جو ایلیٹ کیپچر ہے, جو اشرافیہ ہے یا اشرافیہ کے جو نمائندے ہیں 2%, ان کے خلاف اس کے آنکھوں میں نفرت ہے اور غصہ ہے. اس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ان کو پڑھا کر مڈل کلاس کی, اور وہ جاب لیس پھر رہے ہیں. دیز آر دا ریئل ایشوز. اور بدقسمتی سے یہ جتنی بھی کیمپین چلی ہے یہ ذاتیات پر حملوں کی کیمپین تھی, اس پر کسی نے کوئی پروگرام نہیں دیا. میری جماعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو ایک منشور وقت پہ لا کر, اور جب جلسے شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بہت پہلے کی جاتی اور مہینہ ڈیڑھ پہلے منشور آ جانا چاہیے تھا. سو دے ور سیورل فیکٹرز جس کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہونی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح کارکردگی نہیں ہوئی. وہ کارکردگی نہیں ہوئی, ہینس جی لیکن اگر دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہ آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوتی. تو یہ تھوڑی بہت جو سیٹیں ملی ہیں آپ کو وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ دس از آل دا ووٹ بینک بلانگس ٹو نواز شریف. مجھے ایک بندہ بتا دیں پی ایم ایل این میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف سے علیحدہ ہو کے مجھے جیت کے دکھا دے کونسلر کا الیکشن. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ ووٹ بینک ووٹ. تبھی تو دیکھیے نا آج لوگ جو ہیں وہ کیوں افسردہ ہیں. دیکھیں ہمارا نعرہ کیا تھا الیکشن میں کہ پاکستان کو نواز دو,
یہ جن لوگوں نے ووٹ دیا انہوں نے اس نعرے پر نواز شریف کو ووٹ دیا. اور کرمانی صاحب الیکشن سے 2 روز قبل بلکہ اخبارات میں وہ اشتہار بھی آ گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ آپ کی جماعت بھی کسی حد تک کمپلیسنٹ تھی، مطمئن تھے کہ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ بڑے خوشائن ہوں گے، سمپل میجورٹی بھی اٹین کر لیں گے. اور آج جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو اپنے سیاست سے رول جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اپنا سیاسی رول ختم کرنا پڑے گا، تو کنی جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کی طرف دیکھا جا رہا تھا الیکشن کے ریزلٹس کو لے کر؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، جو ہمارے جو امیدوار ہارے ہیں وہ امیدوار کچھ ریلیکس کر گئے کہ بھئی اب نواز شریف آ گیا ہے، اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک دیکھیے یہ الیکشن بڑا غیر معمولی الیکشن تھا. اس الیکشن میں جو یوتھ تھا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس کا رول ڈیسائسو تھا اور اس نے ڈیسائسو پلے کیا ہے. اچھا، دوسرا ایک خبر میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے ووٹ ڈالا جہاں میں نے راستے میں پولنگ سٹیشنز 1-2 سے میں گزرا ہوں. آئی کوڈ فیل مجھے ایک وائبز آ رہی تھی کہ بھئی یہ ریوولٹ ہو رہا ہے. لاہور کو میں نے ریوولٹ کرتے دیکھا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کی عزت رکھی، نواز شریف کی عزت رکھی. لیکن اب ہمیں، نہ صرف ہمیں بلکہ میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. اب یہ گالم گلوچ، ٹرولنگ، ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملے، کریکٹر اسیسینیشن، انف از انف. اب جو کام کرے گا، جو لوگوں کو ڈیلیور کرے گا، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں، بہت سمجھدار سیاستدان ہیں. اور آج انہوں نے جو کہا کہ میں اپوزیشن میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کے اوپینین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کرمانی صاحب، اپوزیشن میں اس وقت بیٹھنا چاہیے؟ اتنے جو چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، پھر کسی ایک جماعت کے پاس اگر میجورٹی نہ ہو، ایک ویک گورنمنٹ ہو، اس کی لیجیٹمیسی پہ آلریڈی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ جاوید لطیف صاحب بھی آواز اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی آپ کی پارٹنر بننے کو اس حد تک تو تیار ہے کہ جی حکومت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، 7 بینچز پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کے امیدوار کو وزیر اعظم کے سپورٹ کر لیں گے، ووٹ دے دیں گے، لیکن کوئی بھی معاشی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو خود لینا پڑے گا، اس کی اونرشپ آپ کی ہوگی؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کل کو پیپلز پارٹی بھی جوائن کر لے، لیکن اصل جو چیز پھر میں وہی عرض کروں گا، یہ سارا اونرس جو ہے یہ مسلم لیگ نون پر آئے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف باکس بھی دیکھنا پڑیں گی چیزیں. اور اصل کام ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ 100 days دیں گے، جس کو آپ ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا کامن مین. اگر آپ اس دوران نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل حالات ہوں گے، چونکہ یہ ایسی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جس کو دن رات دوپہر شام ایک خوف ان کے سوار رہے گا حواس پر بھی کہ فلانا ہمارے سے ہاتھ نہ اٹھا لے، فلانی جماعت فلانی. یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے. اور آلسو کرمانی صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن ول آف دا پیپل بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا ہو جس حکومت میں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جو لیڈنگ انڈیپینڈنٹس ہیں اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حمایت یافتہ امیدوار ہے جو کہ ایک لیڈنگ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. سو مینڈیٹ جو ہے اس حوالے سے عوام بھی اس چیز کو اب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ اصل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اگرچہ نمبرز وہ حکومت فارم کرنے میں ان کو مشکلات کا ضرور سامنا ہے، لیکن ٹرو جو ول آف دا پیپل ہے وہ ریفلیکٹ تو اس حکومت پہ نہیں کرے گی جو آپ فارم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا بڑے ادب سے آپ سے تھوڑا اس پہ ڈس ایگری کروں گا. یہ ٹھیک ہے کہ جو پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ بیک امیدوار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو شہباز شریف صاحب نے تو کل بھی کہا تھا کہ بھئی اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ سوال ان سے کیا جائے کہ ان کے اگر نمبر بھی زیادہ ہے پی ٹی آئی بیک، تو کیوں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا کیا امر مانے ہے؟ وہ تو ٹریبیونلز میں چلے گئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ جی فارم 45 کھولے جائیں. وہ مماثلت نہیں رکھتے فارم 47 سے. انہوں نے تو کم و بیش اتنے بیشتر کانسٹیٹوئنسیز میں انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں ریزلٹس. میں وہی عرض کرتا ہوں نا کہ یہ پھر ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خوف کی تلوار جو ہے وہ آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر لٹکتی رہے گی، چونکہ 50+ کے قریب پٹیشنز ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا فیٹ ہوگا،
किरमानी साहब, आप अपनी पार्टी को सजेस्ट करेंगे कि ये जो पूरा एक मुअम्मा बनाया हुआ है ये फॉर्म 45 का, वो पब्लिक कर देने चाहिए नून लीग को भी? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है जी। इलेक्शन तो इलेक्शन ने कराया। अगर इलेक्शन सही हुआ है तब भी क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन में कोई शिकायत है तो ऑल दिस क्रेडिट गोज टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो भंग पी के सोया हुआ है, उसको सामने आना चाहिए कि आप देखिए ना, जहां जहां मुजाहरे हो रहे हैं वहां के रिटर्निंग अफसर दफ्तर छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? भाई, आप अगर मेरी शिकायत है सही है या गलत, वो आपको मुझे प्रूव करना है, मीडिया के सामने ओपन होना चाहिए, लाइव होनी चाहिए सारी भी कि क्या हुआ है। लेकिन ये असल जिम्मेदारी जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की है। हम 45 या 47 फॉर्म दे रहे हो, कहेंगे ये तो अपनी खुद लिख लाए हैं जी, जैसे आ रहा है। क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है, उन्होंने भी फॉर्म 45 उन्होंने तो पब्लिक कर दिए, वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिए। अब उनमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फेक हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि इसका जो इदारा है जो इस चीज की स्क्रूटनी कर सकता है कि कौन सा फॉर्म सही है कौन सा फेक है, वो इलेक्शन कमीशन, और उसको खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी से इन लोगों को इलेक्शन कमीशन को चाहिए। चूंकि जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन जौन सा है वो इतना, उसके एक रोल जौन सा है वो वीक हो जाएगा। आई डोंट सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एनीवेयर। कहां है वो? वेयर इज ही? Neither has he taken any decision। जो उन्होंने कहा था कि एक सख्त फैसले लिए जाएंगे, पनिश किया जाएगा जिन ने इसमें एक किरदार अदा किया है। किरमानी साहब, 2 सवाल और फिर मैं रैप अप करूंगी। एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी, और फिर वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब की जो हम डिस्कस भी अभी कर रहे थे, इससे साबित नहीं हो गया कि नून लीग आपकी जमात जो है वो सिर्फ शरीफ खानदान के नाम के इर्द गिर्द घूमती है, और उसके अलावा जो अहम ओहदे हैं और उस पर बड़ा सख्त सवाल रेस किए जा रहे हैं कि वो शरीफ फैमिली से आगे कोई उसका हकदार नहीं है? देखिए, उसमें ये है कि जाहिर है उन लोगों को भी सियासत करने का हक तो है, शहबाज शरीफ साहब को भी और मरियम नवाज को, सिवाय इसलिए कि हम उनको सियासत ना करने देंगे जी वो नवाज शरीफ के भाई हैं या नवाज शरीफ की बेटी हैं। असल चीज ये है कि क्या वो डिजर्व करते हैं? उन्होंने मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, सब कुछ, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये है कि हाँ, इसमें बेहतर होता, मैं इसको स्ट्रेस देख के कह रहा हूं कि ये जो फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया है, हो सकता है उन्होंने मशवरा किया हो अपने करीबी लोगों से, लेकिन बेस्ट इसका हल ये था कि वो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन थी या वो मरियम नवाज शरीफ की नॉमिनेशन थी, उसको वो CWC से जरूर वेट करवाते। राइट। किरमानी साहब, एक और जो आखिर में मैं पूछना चाही थी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कहा जा रहा है कि बड़े आईनी ओहदे के लिए निगोशिएशंस हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। सो पीपल्स पार्टी के रज़मा, और आपने कहा कि हुकूमत में वो बिल्कुल बैठेंगे और साथ भी सपोर्ट भी करेंगे हर डिसीजन को, तो उसके लिए उनको क्या ऑफर की जा रही है या वो क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी तो देखें, ये फर्स्ट फेज है जिसमें उन्होंने सिर्फ PMLN लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन मेरा तजुर्बा या मेरा गेस वर्क कह लें कि मुझे लगता है कि जल्दी एक फेज में, 2nd या 3rd फेज में वो ज्वाइन भी करेंगे, चूंकि जाहिर है उनको भी आके देखें। ये आप इस वक्त कोई भी जमात, मैं समझता हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, तमाम लीडर के, कोई भी जमात अकेली जौन सी है जो इस मुल्क जो एक अनगवर्नेबल ऑलरेडी हो चुका है और ये तेजी से अनलिवेबल होता जा रहा है, इसको गवर्नेबल भी करना है, लिवेबल भी करना है। तो उसके लिए तो तमाम जमातों को मिलकर सर जोड़कर सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और उसके लिए आप PTI को भी दावत दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जरदारी साहब ने भी बात की और शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको रिएटरेट किया। देखें, हम तो उनको कब से दावत दे रहे हैं, जब से शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी थी एज एन अपोजिशन लीडर। लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, उनको भी चाहिए कि वो भी हमालिया जो उनकी से बुलंद अना है उससे नीचे उतरें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। एंड इट अप्लाइज टू एवरी लीडर ऑफ दिस कंट्री। जो भी सियासी जमातें और उनके सरबराह हैं, अपनी जात को पीछे करें, अपनी जात की नफी करें और पाकिस्तान को आगे लाएं और उनका
number 1 priority, number 2, number 3 Should be only Pakistan. and only Pakistan hona chahiye. Absolutely. Thank you so much, Asif Kirmani साहब. Thank you, sir, for sharing your views. Senior रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेनेटर आसिफ किरमानी साहब इस वक्त हमसे बात कहे थे, जिन्होंने कहा कि एजेंडा और सिर्फ एक नुक्ते पे बात होनी चाहिए, दैट शुड बी पाकिस्तान, और सबको तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि एक सियासी जमात जिसको किसी को भी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अपना रोल, अपना एक किरदार अदा करें. मुल्क मसाइल के अंबार तले दबा हुआ है, इसको इस मसाइल से बाहर निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है. और उन्होंने साथ साथ अपने जो जमात की जो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो नंबर्स नहीं सिक्योर कर सके, जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी ज़ातियात के हवाले से आपने कैंपेनिंग की, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपने बर्दाश्त किए, आपने अपना मंशूर बड़े डिले के साथ जो है वो पेश किया, जिसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, और फिर नवाज शरीफ साहब ने तवातर के साथ जलसे नहीं किए. तो ये जो कॉन्फिडेंस था जिसके हवाले से मैंने सवाल भी किया कि इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी, कि क्या कॉम्प्लेसेंट थे आप, क्या मुतमईन हुए हुए थे कि रिजल्ट जो है वो जिस तरह के आएंगे, आप पहले से ही ये सोच के बैठ गए थे, उसके इनको कॉन्सिक्वेंसेस का जरूर सामना 8 फरवरी को करना पड़ा. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं.